अस्सलामुअलैकुम। रिजवान अहमद के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मैं हूँ रिजवान अहमद। मेरे दोस्तों, आप लोग सब शायद जानते होंगे कि सुल्तान महमूद गजनवी एक दौर का बहुत बड़ा बादशाह हुआ करता, एक दौर का बहुत बड़ा बादशाह था। तो सुल्तान महमूद गजनवी के दौर में चोरियां बहुत ज्यादा हो गई थी। इसके बारे में मैं थोड़ी बहुत बातें करूंगा आपसे कि इसने चोरों को किस तरह पकड़ लिया था और हम क्या कर रहे हैं, वैसा नहीं कि हमारे साथ भी इसी तरह हो जाए, क़यामत के दिन लेने के देने उसी तरह में पड़े। तो चलो स्टार्ट करते हैं उसकी कहानी। दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनवी के जमाने में चोरियां ज्यादा होने लगी, तो चोरों को पकड़ने के लिए ताबीर की बादशाह ने शाही लिबास उतार कर चोरों का सादा लिबास पहन लिया और शहर में गश्त करने लगा। एक जगह पर देखा कि बहुत से चोर इकट्ठे बैठे हैं और आपस में बातें कर रहे। बादशाह भी वहां जाकर बैठ गया। चोरों ने पूछा, तुम कौन हो? बादशाह ने कहा कि मैं भी तुम जैसा एक आदमी हो। चोरों ने समझा कि ये भी कोई चोर है। चोरों ने कहा कि हम लोग माहिरीन फन है, कोई आम चोर नहीं। तुम अपना एक हुनर बताओ, आपके अंदर क्या हुनर है? कोई आम चोर नहीं, तुम अपना एक हुनर बताओ। अगर तुम्हारे अंदर कोई हुनर है तो हम तुम्हें शरीक कर देंगे, वरना नहीं। बादशाह ने कहा, आप लोगों में से चोरी को सिफाते हुनर बादशाह ने कहा, आप लोग में से चोरी को सिफाते हुनर और फन है मेरा हुनर। अगर इससे ज्यादा हुआ तो मुझे शरीक करना, वरना भगा देना। चोरों ने कहा कि अच्छा, अपना हुनर बता। बादशाह ने कहा कि मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम लोग अपना हुनर। एक चोर ने कहा कि मेरे अंदर यह फन है कि मैं ऊंची से ऊंची दीवार बांध कर घर में दाखिल हो सकता हूँ, चाहे बादशाह के महल ही क्यों ना हो। दूसरे ने कहा कि मेरे नाक के अंदर यह खसियत है कि मैं मिट्टी सूंघकर बता देता हूँ कि यह खजाना है कि नहीं है। तीसरे ने कहा कि मेरे बाजू में ऐसी ताकत में कि घर में घुसने के लिए दीवार से सुराख कर देता हूँ। छोटे ने कहा कि मैं माहिर हिसाब हूँ, चाहे कितना ही बड़ा खजाना हो, चंद सेकंड के अंदर उसका हिसाब कर देता हूँ, तकसीम कर लेता हूँ। पांचवें ने कहा कि मेरे कानों में ऐसी ताकत है कि मैं कुत्ते की आवाज सुनकर बता सकता हूँ कि ये क्या कह रहा है। छठे ने कहा कि मेरे आंखों में खसियत है कि जिसको अंधेरी रात में देख लूं, फिर दिन में इसको पहचान लेता हूँ। अब चोरों ने बादशाह से पूछा, ए चोर भाई, तुम्हारे अंदर क्या खसियत है? क्या बात है तुम्हारे अंदर? बादशाह ने कहा, भाई, मेरे दाढ़ी में एक ऐसा खसियत है जो मुजरिम को फांसी के फंदे के हवाले कर दिया जाए, उस वक्त अगर मैं अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर दूं तो मुजरिमीन को फांसी के फंदे से बचाया जा सकता है। क्योंकि ये बादशाह था, इसने अंदाज में अपना हुनर और कमाल बयान किया। ये सुनकर सारे चोर बहुत खुश हो गए और कहने लगे, आप तो चोरों की कुतुब है। जब हम किसी मुसीबत में फंस गए तो आपके जरिए हमको जमानत मिल सकती है, क्योंकि आज सब अरकान निहायत पावरफुल है और सब बादशाह के महल की तरफ चल पड़े। रास्ते में कुत्ता भौंका तो कुत्ते की आवाज पहचानने वाले ने कहा कि बादशाह भी तुम्हारे साथ है। जो कुत्ते की आवाज सुनने वाला था, जो कुत्ते की आवाज सुनने वाले की क्या कह रहा है, उसने कुत्ते को देखा तो सबको बोला कि हमारे ये कुत्ता कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ बादशाह भी है। लेकिन चोरों फिर भी चोरी के इरादे से बाज न आए और बादशाह के महल से चोरी करके निकल गए। चोरों ने खजाना लूट लिया और जंगल में बैठकर माहिर हिसाब ने सबका हिस्सा लगाकर चंद मिनट में तकसीम कर दिया। बादशाह ने कहा, सब लोग अपना अपना पता लिखवा दे ताकि आइंदा जब चोरी करनी हो तो हम लोग आसानी से जमा हो सकेंगे। सबका पता नोट कर लिया और सब अपने अपने घरों की तरफ चल पड़े। अगले दिन बादशाह ने अदालत लगाई
اور درباریوں کو حکم دیا کہ ہمارے محل سے چوری ہوئی اور سب چور معلوم ہے اور سب چور مجھے معلوم ہے اور سب کو پکڑ کے لاؤ۔ جب سب چوروں کو پکڑ کے ڈال کر حاضر کیا گیا تو بادشاہ نے سب کو پھانسی کا حکم دے دیا اور کہا کہ اس مقدمے کی گواہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بادشاہ خود وہاں موجود تھا۔ جب چھٹے نمبر چور نے پھانسی کے تختے پر کڑے ہو گئے تو وہ چور جو آنکھوں کی خاصیت والا تھا ان کی بادشاہ کو پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جو رات کو ہماری ساتھ تھا، اور پھانسی کے طرز سے چلا گیا کہ حضور کچھ دیر کے لیے ہمارے جانوں کو امان دے دیا جائے، میں آپ سے تنہائی میں کچھ باتیں آپ سے پوچھتا ہوں۔ بادشاہ صاحب کیا یہ ٹھیک ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے پھانسی موقوف کر دو اور اس کو میرے پاس بھیج دو۔ اس چور نے حاضر ہو کر کہا کہ اس رات میں ہم آپ سے ایک اپنی خاصیت اور دوسرے نے دوسری خاصیت بتائی، ہنر بتا دی تھی جس میں ہم سب کو ناز تھا، جس خاصیت پہ ہماری بدبختی کو اور بڑھایا جائے، اور آج ہم تخت دار پر ہی ہے۔ اسے بادشاہ میں نے آپ کو پہچان لیا، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ جب مجرموں کو تخت دار پر چڑھایا جائے، اگر اس وقت میں نے اپنے داڑھی پر ہاتھ پھیرا تو مجرمین پھانسی سے نجات پا جاتے ہیں، لہذا آپ اپنا ہنر ظاہر فرمائے تاکہ ہماری جان بچ جائے۔ بادشاہ نے کہا تمہارے کمالات ہنر نے تو تمہاری گردنوں کو قہر میں مبتلا کر دیا تھا، لیکن یہ شخص جس نے بادشاہ کو پہچان لیا، اس کے چشم و شناس کے صدقے میں تم سب کو رہا کرتا ہوں۔ درس حیات، اب اس چیز کو ذرا غور کیجئے میرے دوستو۔ درس حیات کیا کہہ رہے ہیں میرے پیارے دوستو؟ دنیا میں ہر شخص اپنے ہنر پہ ناز کر رہا ہے، بڑے اہل ہنر اپنی موج اور بدمستیوں میں خدا سے غافل ہے، لیکن قیامت کے دن ان کا یہ ہنر کچھ کام نہیں آئے گا، بلکہ یہی دنیاوی ہنر ان کو قہر و عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ جن لوگوں نے اس دنیا کے اندھیرے میں اپنے حقیقی بادشاہ یعنی اللہ جل شانہ کو پہچان لیا اور اس کی مغفرت اپنے دلوں میں پیدا کر لی، اور ان کی سفارش گناہگاروں کے حق میں قبول کی جائے۔ یاد رکھو جس نے دنیا کے اندھیرے میں خدا کو پہچان لیا بننے کا ہنر سیکھ لیا، ڈاکٹر یا انجینئر بننا منع نہیں ہے، بن جاؤ، ڈاکٹر بھی بن جاؤ، انجینئر بھی بن جاؤ، بشائے عقل کا آپ رب سے غافل نہ رہو۔ آپ ڈاکٹر بھی بن جاؤ، انجینئر بھی بن جاؤ، کرکٹر بن جاؤ، کچھ بھی بنو، مگر خدا اللہ تعالیٰ سے غافل نہ رہو کہ اللہ ہے یا نہیں ہے۔ میرے رہنے والے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو فالو اور لائک لازمی ضرور کر دینا، ٹھیک ہے؟ والسلام، شکریہ۔